السلام عليكم. في هذا الفيديو اللي كيخص التلاميذ ديال ثالثه اعدادي ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال لي طون دو ريسي اللي عندكم في لاباج 114 بالنسبه لو ليفر ديال باسخي. Donc, lorsqu'un écrivain raconte une histoire au passé simple, il utilise souvent l'imparfait et le passé simple. يعني واحد الكاتب ملي كيبغي يحكي في الماضي كيستعمل عاده l'imparfait و لو باسي سامبل. وهنا فين كيوقع مشكل بالنسبه للتلاميذ، ما كيعرفوش وقتاش يديروا لامبارفي وقتاش يديروا لو باسي سامبل. دونك ناخذوا داك ليكزارسيس اللي عندكم الفوق. نبداو باول جمله. Paul était âgé d'une cinquantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. بول كان في عمره 50 سنه، كان كبير ضعيف وجهه رقيق. دونك هنا كنديروا وصف جسدي. Donc c'est une description physique. الجملة الثانية. Soudain, je vis un carreau cassé. فجأة كنشوف واحد الزاج مهرس. Donc c'est une action soudaine. Je pénétrais dans la maison lorsque je vis Paul mort. دخلت المنزل ملي شفت بول ميت. C'est une action brève. فترة وجيزة أو حدث وجيز. Mon cœur battait très fort. قلبي كان كيضرب بجد. وهنا كنديروا وصف الأحاسيس. Description des sentiments. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. كل حد في الصباح كنمشي عند صاحبي بول. هنا كنهضروا على واحد العادة، واحد l'habitude. Une Mercedes immatriculée 1649 WJ29 s'arrêta net devant la maison. On fit aussitôt demi-tour lorsque la voiture accéléra en direction de la voie express. On a une action. Mes amis admiraient mon héroïsme lorsque je leur racontais cette histoire. يعني صحابي عجبتهم الشجاعة ديالي في الوقت اللي كنت كنحكي لهم القصة. وهنا عندنا لا سيمولتانيتي. لا سيمولتانيتي كيعني التزامن. نبغي نشير بالنسبة لهاد لي فيرب اللي هما بالاخضر se sont conjugués à l'imparfait و لي فيرب بالاحمر sont conjugués au passé simple. وفي لا ديسكريبسيون غادي نخلي لكم الشرح ديال l'imparfait و le passé simple. وبالنسبة اللي عنده مشكل في هاد لي طون هادو يمكن ليه يشوف الفيديو. Donc, dans un récit, on utilise l'imparfait pour exprimer la simultanéité باش نعبروا على التزامن. Décrire باش نوصفوا. Exprimer une habitude باش نهضروا على واحد العادة. Alors pour le passé simple, désigner une action brève باش نهضروا على واحد الحدث وجيز. Désigner une action soudaine واحد الحدث مفاجئ. Désigner des actions successives يعني باش نهضروا على واحد الأحداث متتابعة. ناخذوا هاد لو طابلو هذا اللي كاين في لاباج 115. La phrase première. Soudain, le passant tomba sans cri. Donc هنا عندنا le passé simple. La nature, c'est une action soudaine. Les véhicules roulaient à pas d'homme. يعني الطوموبيلات كيمشيو بشوية عليهم. L'imparfait, la nature, c'est une description. Donc وصفنا كيفاش الطوموبيلات كيمشيو. Il retourna le corps du pied, s'agenouilla, prit le poignet de sa victime. Donc هنا عندنا le passé simple, une action successive يعني عندنا واحد الأحداث متتابعة. Il retourna دور, s'agenouilla ركع, prit خدا. L'inspecteur était un homme intelligent qui avait du flair. Donc هنا عندنا la description كنوصفو l'inspecteur. Donc imparfait, description. La femme tremblait يعني المرأة كترتعش يعني خايفة. Donc imparfait, sentiment كنوصفو الأحاسيس. Un homme sûr de son affaire, il fit deux gestes instantés. هنا عندنا le passé simple, une action brève. Au fur et à mesure qu'il courait, sa peur grandissait. كل ما بدا كيجري كل ما الخوف ديالو كيكبر. دونك هنا عندنا l'imparfait, la nature, description des sentiments كنوصفو الإحساس. دونك ندوزو دابا لهاد لو تكست هذا اللي عندكم توجور في لاباج 115.
بالنسبه لهذوك لي فيرب اللي بالحمر هما ما مكونجوغينش ونطلب اننا نكونجوغيهم في l'imparfait ou là le passé simple. L'inspecteur cherchait le moindre indice qui pourrait l'aider à résoudre l'enquête. كنعرفوا بان لو فيرب chercher كيستمر لواحد الفتره طويله، يعني العمليه ديال البحث كتستمر لواحد الفتره طويله، يعني ماشي وجيزه. دونك هنا غنديرو l'imparfait. L'inspecteur cherchait à été le moindre indice qui pourrait l'aider à résoudre l'enquête. Soupçonnant la femme de Monsieur Broods qui s'appelait A.I.T. هنا درنا l'imparfait لحقاش une description s'appelait Clotilde. Il commençait à lui poser des questions. هنا عندنا une action brève يعني بدا كيسولها. Il commença passé simple à lui poser des questions sur l'endroit où elle se trouvait. هنا l'imparfait درنا l'imparfait لحقاش عندنا la simultanéité يعني سولها فين كانت في الوقت اللي راجلها كان ميت. Elle se trouvait au moment du meurtre de son mari pour savoir si elle avait un alibi. يعني هنا الانسبكتور بدا كيشك في لا فام ديال مسيو برودز وسولها قال لها واش عندك يعني شي عذر الا كان عندك شنو هو. دونك et si oui lequel. Elle répondit, c'est une action brève يعني جاوبات qu'elle se trouvait chez une amie qui s'appelait جاكلين. قالت ليه بان جاوبات بانها كانت متواجده عند الصديقه ديالها اللي سميتها جاكلين. Elle faisait une partie de cartes toutes les deux يعني كانوا كيلعبوا العاب الورق. Elle était arrivée vers 19h et était repartie aux environs de 21h. Mais l'inspecteur Colombo, perplexe, lui demandait si elle s'était absentée pendant quelques minutes. Là, c'est une action brève, lui demanda si elle s'était absentée pendant quelques minutes, pour aller aux toilettes par exemple. L'amie de Clotilde était une riche bourgeoise. هنا كنديروا la description. يعني الصديقة ديال كلوتيلد كانت غنية bourgeoisie. Riche, bourgeoise, veuve. Mère de 3 enfants. Le lieutenant avait trouvé un indice. C'était un morceau de tissu provenant de la robe de Clotilde. Donc, on a donné c'était, une description. C'était un morceau de tissu provenant de la robe de Clotilde. وهنا كنكونوا سالينا لا فيديو ديالنا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، والى عندكم شي تساؤل او شي ملاحظات ممكن تخليوه ليا par commentaire. وشكرا.